नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एसएससी घोटाले में नया मोड़ आया है। राजपुर सोनारपुर नगर पालिका की तृणमूल कांग्रेस पार्षद कुहेली घोष का नाम अब एसएससी के दागी शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया है। आरोप है कि कुहेली घोष ने नौकरी पाने के लिए अनियमित तरीके अपनाए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने जो अयोग्य शिक्षकों की सूची जारी की है, उसमें उनका भी नाम है। इस खुलासे के बाद दक्षिण 24 परगना जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने तृण कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। বক্তব্য খুব সোজা, কারণ 2022 সাল থেকে এই কর্মকাণ্ড চলছে। 2022 সালে যখন প্রথম আমার নামটা আসে ডিসেম্বর মাসে, তখন আপনারাও নিউজ করেছিলেন এবং আমি 2022-এর ডিসেম্বরের পরেই 2023-এর 2 জানুয়ারি হাইকোর্টে প্রথম কেস করি এবং কেস করার সাথে সাথে আমি কিন্তু আমার কেসের যে ব্রিফ করা হয়েছিল, আমার যিনি অ্যাডভোকেট ছিলেন শঙ্কর প্রসাদ দলপতি, আমার ব্রিফ চাইলে আপনারা দেখতেই পারেন। সেখানে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল যে আমি আমি প্রাইমারি টিচার ছিলাম, আমি প্রাইমারিতে রেজিগনেশন দিয়ে আমি নতুন চাকরি 9-10-এ জয়েন করেছিলাম। আর দ্বিতীয়ত, যেহেতু সিবিআই লিস্টে নাম ছিল, আমি কিন্তু সিবিআইকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে আমি আমার নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছি, সেখানে আমি কোনো দুর্নীতি করেছি কিনা বা কারোর কোনো টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছি কিনা সেটা আমাকে প্রমাণ করে। আজ পর্যন্ত देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।